नहीं जी नहीं, और डट जाओ जी, ठीक है ना, क्योंकि मिलिट्री बैग था, जिया बैग हो रहा था ये। तो लो जी क्या हुआ कि वन फाइन मॉर्निंग टेबल पे बैठ गया, ये सारे 9 सितारे बैठ गए। एक दिन मीटिंग हुई, दूसरे दिन मीटिंग के एंड पे क्या होता है, जो हिस्ट्री है लोगों को पता नहीं है हिस्ट्री, दूसरे दिन मीटिंग के एंड पे होता है कि असगर खान वॉक्स आउट। असगर खान वॉक्स आउट, दोनों सिग्नेचर्स तैयार हैं दोनों तरफ से। भुट्टो का रिप्रेजेंटेटिव भी था, उन बिल्कुल सूडान जैसी सिचुएशन, ट्रांजिशन पीरियड बिल्कुल आउट होने ना, यूएस ओवरसी कर रहा था इधर। अनफॉर्चुनेटली जॉन से उस एग्रीमेंट है उसको वो ना सपोर्टेड था और ना ही जीएचक्यू उसको ओवरसी कर रहा था, ठीक है। खैर असगर खान डिड प्ले फॉर द जीएचक्यू। मुझे असगर खान से बहुत सारे दुख हैं इस बात से, और उनकी पिटिशन भी जो आईजेआई की फंडिंग की है, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, मेरे जैसा वकील नहीं रखा। मैं कहता हूँ लतीफ कोसा मिला ना इमरान खान, मिला है ना, जाके बताए ना ये जो लोग कहते हैं डायलॉग ना करें। आपको मैं बताऊं, हमारे जज थे चौहान साहब, मैं प्रैक्टिस जब लॉ की शुरू की ना रिजाइन करके 2004 में, तो मुझे कहते हैं कि तूने क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करनी है या सिविल लॉ की। हाई कोर्ट का लाइसेंस मिल गया हुआ था, उसमें भी यार बेचारा कि मेरा जो मैजिस्ट्रेट का एक्सपीरियंस था असिस्टेंट कमिश्नर का, वो मुझे 2 साल की सिविल जुडिशरी वो प्रैक्टिस से बचा रहा था। तो ही रैंग अप पंजाब बार काउंसिल और कहा कि दिस इज अनफेयर, दिस इज द लॉ। उन्होंने कहा जी हम इसका लाइसेंस भेज रहे हैं। नहीं जी, मैं प्रैक्टिस सब जगह ही शुरू कर रहा था, मैं बड़ा स्टूडियस सा पोजीशन सा आदमी हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि तू देख ले, क्रिमिनल की करनी है तूने। तो मेरे ख्याल में इस वक्त क्रिमिनल मर्डर ट्रायल स्पेशली उन पे जो बेस्ट हो रही आर्गुमेंट वो लतीफ खोसा करते हैं। तो जब भी लतीफ खोसा मर्डर ट्रायल्स के लिए आया करेगा तो तू आ जाए करी चेंबर में मेरी बेटी, फिर तुझे हम बुलाया करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। मैंने वैसे ऑन द लाइटर साइड उनको कहा कि सर जी मैं मर्डर ट्रायल नहीं करना, मैं किसी को मार देंगा। कहता है कि अच्छा, मैं कहा सिविल साइड का अच्छा है, वो भी एक कॉर्पोरेट फर्म में काम करता था। कहता है ये साथ वाला टेबल ले ले, इधर मर, अपना लिखा लुका कर। मैं क्योंकि पहले हामिद खान हेड कर रहा था, फिर एक सलमान था, बट सलमी हेड कर रहा था, सलमी भट्ट, और सारे गुंडे इस कंपनी को हेड। कहता है मैं इनको तुझको इनके तशद्दुद से बचा दूंगा, तू इधर साइड। मैं कहता नहीं यार घर मुझे काम भेज दिया करें। कहता है नहीं ऐसे नहीं होता, तो बहुत ही नवाब साहब बन गया। खैर मैंने वो क्रिमिनल प्रोसीड उसके वॉच किए। अपार्ट फ्रॉम वट साइड, तो मेरा एक दोस्त कहता था कि इसकी एक अपनी बीवी से लड़ाई हुई, तो वो इतनी खौफनाक थी, वो मॉडल इसके घर के साथ रहता था। कहता है ये बेचारा खंबे पे चढ़ गया उससे बचने के लिए। कहता है हम दोस्त सारे थोड़े आज वुड यू बिलीव कैसे बंदे आके आदिल, कैसे बंदे आके पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं। कमाल है, सलूट है मेरा इनको। यार आदिल क्या वो ये ट्रायल, मर्डर ट्रायल होता था, किस तरह ये खिलाता था। ख्वाजा सुल्तान, वो ख्वाजा हारिस का बाप ख्वाजा सुल्तान बहुत अच्छा था। एक्चुअली ख्वाजा सुल्तान मर गया, उसके बाद ही टुक ओवर। ख्वाजा हारिस ने मर्डर ट्रायल नहीं लिए, ख्वाजा हारिस ने ये जॉनसियाना प्रोसीडिंग्स करप्शन के ट्रायल ले लिए। इट इज अ क्रिमिनल लॉ एम्बेड, क्रिमिनल लॉ में ही ये एम्बेड आता है। इजी था, ख्वाजा हारिस आ जाता था सुबह सुबह नैब हमारे साथ, जिसके साथ इसका मसला, हम वैसे इसे पसंद करते थे। सलमी भट्ट आता था, आई नेवर गिव एक्सेस, बल्कि मुझे जनरल साबिर एक दिन कहते कि यार वो बड़ा मसला हो गया है, मुझे ना डीजी कहते हैं कि कुछ लॉयर्स के साथ आपने बदतमीजी की है। देखिए आपने इनको सुनना तो है, मैं कहने पर वैसे आप ज्यादती कर रहे हैं। कहीं नहीं नैब ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ कि इनसाइड द नैब इन्वेस्टिगेशन, इनसाइड द इन्वेस्टिगेशन रूम्स देयर लॉयर्स कैन कम। मुझे सर ये बताएं कि इस वक्त आपको सियासी मंजरनामा जो है वो क्या किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? सर बड़ा साफ है, बड़ा साफ है। they will push, they will make a situation throwing इमरान खान politically out। मुझसे पूछ लें क्या हो रहा है, आज क्यों रिजर्व की है सब। मैंने हफ्ते को बता दिया था लोगों को
کہ یہ ہوگا, ریزرو ہوگی. میرا خیال تھا کہ پھر دونوں سن لی جائیں گی شام کو فیصلہ, لیکن دونوں ڈفرینٹ پٹیشنز ہیں. اس پٹیشن نے روکا ہوا ہے جو الیکشن پٹیشن ہے till the time review petition is decided. آج ریویو پٹیشن پہ عمران خان to create a dialogue. ٹھیک ہے جی, ایک طرف پوزیشن ہے نواز اور اس کی ٹیم with منیرا مستری اپنے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے اینڈ آل دا تھنگ. دوسری طرف آصف زرداری ہے جس نے فائنلی محسن نقوی کو بلایا, اس نے ادھر دبے, اس نے کہا تم نے 20 تاریخ کو چارج نہ دیا ذکا اشرف کو, تمہیں میں نے سمندر میں پھینک دینا ہے. دیکھیں قدرت کس طرح پھنساتی ہے. سلوٹ لی اس نے ان سے, نواز وغیرہ سے, بڑی مطلب بیٹا اس کو یہ کہتا تھا. بس کیا آپ سوچ سکتے ہیں نانی کو اتنا فریڈم ملے, اتنی ایکسیس ملے پنجاب میں جسٹ بیکاز آف دا کیئر ٹیکر منسٹر. میرے خیال میں پولیٹیکل سین اس وقت جہاں جا رہا ہے نا جی, وہ دو طرف ہی جائے گا. ایک طرف تو یہ ہے کہ جس دن کل یہ اگین ٹیک اپ ہوگا کیس, کل یا پرسوں اس کیس کو بریک لگ گئی ہے دوسرے کیس کو, یہ نیگوشیشن ویسے یہ جمعے سے پہلے ڈیسائیڈ ہونا, جمعے کو کورٹ از بریکنگ فار عید ہالیڈیز, اور کچھ آج امپورٹنٹ جو کیسز ہیں وہ اگست سپٹمبر پہ گئے ہیں, لائک یہ قاضی فائز صاحب والا کیس, وہ جو دوسرا اسٹے کیا ہوا کیس وہ آفٹر ویکیشنز چلا گیا. لیکن مجھے پھر یہ بتائیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی عمران خان کو مائنس کر کے تو آ ہی نہیں سکتی, پہلی بات یہ ہے, اور اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے. مطلب سیاسی استحکام عمران خان کے بغیر آنا ممکن ہے ہی نہیں سرے سے. اور اس ساری سچویشن میں عمران خان صاحب نے مجھے جو خبریں پہنچی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو زرداری صاحب نے بھی کوئی آفرز وغیرہ کی, لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا اس کے اوپر, اور خان صاحب کی سپورٹ بیس بھی اس کے اوپر انکار کرتا ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے کس قسم کی سیاست آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یا اسی طرح لولا لنگڑا پاکستان چلتا رہے گا بس ٹکے کے اوپر کشکول پکڑ کے؟ پہلے تو اپنے آپ کو کلیئر کر لیں, لیٹس بی کلیئر, یہ کہیں نہیں ہونے جا رہا کہ سیاسی نظام جو ہے نا اس میں عمران خان کا گریٹر ڈائیلاگ میں ایک ایگریمنٹ پہ کیے بغیر سیاسی نظام آن نہیں ہو رہا ہے. مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے, ایمرجنسی آ رہی ہے, اور ایمرجنسیز میں half of the judges of Supreme Court are being packed up, اور عمران خان کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس طرح ہوگا when قاضی فائز صاحب comes, ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہمیں اسمبلی میں جانے کی for that amendment. وہ جو پہلے کی 9 کا تھا, this requires an extraordinary. ہاں میں یہ بات آپ کی مانتا ہوں کہ یہ بک جائے گا, اینڈ سیکنڈ in the wake of split. مطلب یہ بیانیہ بک نہیں سکے گا, یہ بیانیہ چل نہیں سکے گا سر. چل اس لیے نہیں سکے گا کیونکہ سپلٹ ہو گئی پی ڈی ایم میں, اس نے چل جانا تھا, پھر بہت بری طرح کی سپلٹ ہو گئی پوزیشنز پہ, پھر جماعت اسلامی کو بھی آئی ایس آئی نے پچ کر دیا. وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. ان کو کہا الیکشن کمیشنر پہ چڑھائی کر دو, الیکشن کریں. آئی تھنک منگل 23 کو کرنی ہے, یا کب اس نے پروٹیسٹ کی ہے, چڑھ جائیں گی جماعت اسلامی اللہ کر کے. جماعت اسلامی تو ڈکٹیشن تو نہیں لیتی ہے, جماعت اسلامی تو ان کی جو ہسٹری ہے وہ تو آگے سے لڑنے والی ہے. کس چیز میں ڈکٹیشن نہیں لیتی ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں آئی ایس آئی نے ان کو اس کے اوپر چڑھا دی ہے, تو جماعت اسلامی آپ کو نہیں پتا ہے؟ اچھا ایم ایم اے کیسے بنی تھی؟ ہاں ایم ایم اے تو ساری پارٹیاں ظاہری بات ہے ان کے ذریعے ہی بنی تھی, اور بات چیت تو ساری پارٹیاں پاکستان کی کرتی ہیں. عمران خان صاحب نے ایک نئی ریت ڈالی ہے کہ حقیقی آزادی کے سفر کی طرف وہ جا رہے ہیں, اور اوورسیز پاکستانیز ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ابھی تک آخری دم تک کھڑے ہوئے ہیں. لیکن کیا صرف اوورسیز پاکستانیز کی سپورٹ سے, کیونکہ پاکستانی قوم کو واضح طور کے اوپر جو ہے ابھی ان کو ڈرا دیا گیا ہے, دھمکا دیا گیا ہے, چپ کرا دیا گیا ہے, جس طرح کی تعذیبی کارروائیاں, جس طرح کی انسانی حقوق کے خلاف فرضیاں ان کے خلاف کی جا رہی ہیں, اس کے بعد ظاہری بات ہے لوگ ڈر کے دبے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس ساری سچویشن میں آپ کے خیال میں یہ آگے کیا آپ کو ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے, کہ کس طرح آپ کو سچویشن انرول ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں بڑا سمپل ہے, میرا دماغ جس طرح کام کرتا ہے نا وہ اسٹریٹ کلیئرٹی کے ساتھ over positions taken by various players and the room available to them. Positions جو پلیس کی ہوئی ہیں آصف زرداری نے, پی ڈی ایم on a deal with them, giving to Bilawal the prime ministership, and then
then Nasif Zardari सुने ना, ये पोजीशन, इसका मतलब है जुडिशरी सारी बिक गई है, फैसिलिटेट कर रही है, इसका ये मतलब है सर पोजीशंस मैं उन लोगों की कर रहा हूँ कि एक ये पोजीशन है, नवाज शरीफ की पोजीशन ये है कि मरियम ने बनना है या कंट्रोल होना है और इमरान खान को तो आप कत्ल कर दें, ये पोजीशन जनाब नवाज ने की है। फिर तीसरी पोजीशंस है जो न्यूट्रलाइजर्स हैं इनके, ये जमात इस्लामी हो गई, फजला हो गया, बेसिकली तो फजल रहमान ये सारे खिलाड़ी में भी बड़े अहम हैं, ये सारे फिर प्ले करेंगे। मैं देखे आदिल साहब हम कंफ्यूज करें चीजों को, जो ऑन एक आपने बात बड़ी अच्छी की, आई डू एग्री कि क्या पब्लिक रिएक्ट कर सकेगी, ये एक्चुअली मेरा दूसरा था कि अगर इमरजेंसी लग जाती है काजी फाइज ऐसा, ये मेरा सब पीटीआई वालों से सवाल है। इन द मॉर्निंग नेक्स्ट काजी फाइज ऐसा टेक, सो 6 judges go packing, there is a brand new Supreme Court, और काजी फाइज ऐसा तकरीर करता है कि हमने मुल्क को बचाना है। मई 9 में जो कुछ हुआ है ये बहुत बड़ी बदमाशी थी, क्योंकि आज ये हुआ है कि काजी फाइज ऐसा को आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है, उसकी भी आज हेयरिंग थी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर मुइना मुद्दत की, क्योंकि आज स्टेज की बात हो रही थी फॉर अ डायलॉग। आज 3 अहम कोर्ट्स में जुडिशरी की पोजीशंस थी, सरेंडर नहीं करना है तो आखिरी 48 आवर्स देने हैं, ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज यही हुआ कि जब बाबर सत्तार के सामने इशू आया साकिब निसार की ऑडियो का, बाबर सत्तार वाज गोइंग टू शेक देम और उसने कहा जी नहीं नहीं, तो इन्होंने कहा जी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है इसलिए हम, वो बाबर सत्तार ने वैसे बहुत अच्छा जवाब, क्योंकि उसको जज साकिब निसार ने बनाया था, उसने कहा हम जो डिसीजन लेंगे ना बड़ा ये फायदा देगा सुप्रीम कोर्ट को, इनफैक्ट पैरेलल जुरिस्डिक्शन पे चल सकते हैं अनलेस सुप्रीम कोर्ट उसे उधर करके लिया। सर एक मिनट माजर जुडिशरी की जो ग्लोबल रैंकिंग है उसमें 140 मुल्क है टोटल, जिसमें से 129वां नंबर पाकिस्तान का है। ठीक है सर। अब इस सिचुएशन के अंदर ये जुडिशरी चाहे काजी फायज ईसा आके कह दे कि जी 9 मई था या उसका प्यो था पावे, ठीक है, हाँ, तो आपके ख्याल में ये बात कोई मानेगा? वो डिपेंड करेगा कि वेदर पब्लिक एब्जॉर्ब करेगी नहीं करेगी कि नहीं। डोगर को तो सर पब्लिक चल रही है आपके ख्याल में? सुने देयर वाज एन आइडेंटिकल सिचुएशन, थिंक ऑफ मुशर्रफ का वक्त इमरजेंसी इम्पोज, आईएसआई ने वो उसने करवाई थी, कियानी वाज सपोर्टिंग, डोगर को ले आए, मुशर्रफ से ये गलती कराई, डोगर बन गया, डोगर को वो रिसेप्शन नहीं मिल सकी एंड वो सारा सिस्टम अनबाइंड हो गया, उल्टा आर्टिकल 6 का मुशर्रफ पे टिकाने का कर दिया। हियर आई टोटली एग्री विद यू, सब कुछ इस वक्त पब्लिक रिएक्शन पे डिपेंड करता है, और जो मूव्स भी एस्टैब्लिशमेंट की होंगी, स्पेशली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, दे विल ऑल बी डिपेंडेंट, दे विल बी सीइंग नॉट जुडिशरी, not anything else, not intellectual establishment, whether public reaction कैसा होगा, उससे वो 1 महीने से तजर्बे कर रहे हैं। सर जी देखें, जुडिशरी तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तो नहीं कर रहा है। एक मिनट सर, देखें ना, ये आपको दिखाया है, कंट्री प्रेस रिलीज सर आया है, ये आपका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट.org का है, पाकिस्तान रैंक्ड 130th आउट ऑफ 139 कंट्रीज ऑन रूल ऑफ लॉ। मतलब सर क्या जुडिशरी की पाकिस्तान की उतनी क्रेडिबिलिटी है दुनिया के अंदर जितनी पाकिस्तान की इस वक्त फैशिस्ट गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है? लेकिन आप मुझे ये बताएं, बेहतरी की उम्मीद तो हो नहीं सकती, तो फिर इमरान खान जो लीडर जो है वो तो चाहिए, आप ये दरमियान में जो बदमाशी करके